Maganda to. Yours na. Lambot pa. Maganda. 100 pesos. 30, 32. Si Smosh yours na. Palagyan nyo na lang buttons. 100. Oh, baka gusto nyo na magmaong. 28. Straight cut. Oy, very sexy to. Oh. 28. Code sexy. O, 150 na lang. Lugi na. Ang lilit kasi. $28. Mahaba to. Tiklopin nyo na lang. 29. Ganda ni 29. Pa-barrel. Pa-barrel pants. Size 29. Code barrel. 29. Pa-barrel pants. Code barrel. Ma'am Chills visible. A Mildred. Yours na. Mami, ano ba mahaba sa inyo? Hard denim naman siya, pwede nyo yan tiklupin. Soft denim lang nga hindi natitiklop mga mami kasi lalabas. Eto, straight cut parang bago. Straight cut parang bago, 24-26. 24-26, straight cut parang yung suot ko parang bago. Code parang bago, 150 na lang mga ate. 24-26 straight. Parang may galit ako. Wala nang 31, ma'am Ma'am Ria. Parang bago, 150 straight cut. Mahin nyo na to, maganda to. Sabi ko lang. 28. Ma'am Sherlyn. Yours na to, Ma'am Sherlyn. Oh, sige na, mga hanap. 28 wide leg. 28 straight lang pala. Pero medyo wide to eh. Pag tiniklop nyo yan, maganda na yan, mga mami. Mahaba kasi eh. Code 28, baka meron. Code 28. Ma'am Chu, may Excel ako. Nag-iisa na floral. Hindi ko alam ang size pa. $34.35 floral. Paano nyo na lang to? Pakad nyo na lang ang haba kasi. $34.35. Code Bulaklak. 150. $34.35 lang. Yan ang yung pinakamalaking meron, mga mami. O, ano pa? Ang hanap, mga mami. May sexy, 27-28 sexy. 27-28 sexy. Code sexy. 27-28 sexy. Code sexy. Ma'am Sherlyn, meron pa kaya lang. Gusto niyo ba? Mag-tops pa. O, mga mami, crop polo. Galing tong gold. Mildred. Mildred, yours na si sexy.
Pag nagde-denim pants talaga ako mga mami. Tapos, pag puro small yung lumabas, for the lugi yun. Sure ball yun, mga madam. Pero pag medyo malalaki yung sizing niya, 30 and up yun. Solid yun, mga madam. Pero pag maraming small size, automatic yun. Usually, ganun, mga madam. Pagka bumibili tayo ng bill ng denim, ang lumalabas puro maliliit. Kaya, minsan-minsan lang ako mag-denim. Sobrang rare lang yung malalaki. Yung mga 34, 36, very, very rare. Anyway, mga madam. Pero kung lumalabas dyan, puro malalaki, naku, wala matitira dyan. Oh, ayan, mga mami. Size small, semi-med crop polo. Code green. Baka meron. 50 pesos. Ang weird. Code green, 50 pesos. Gusto niyo yun? From Ruth Monte, Cebu. Next mga mami, mga pang-office na to eh. Size medium, color mustard, code mustard, 50 pesos, medium size. Pwede naman yan sa small. Ay, maganda to mga mami, may large pa dyan. Large ata to eh. O medium. Ma'am Michelle,